Hi everyone, Assalamualaikum. Kita sambung soalan nombor 3 revision week 17. Okey, soalan nombor 3 kita ada piecewise function. Okey, kalau soalan ini dibagi dalam bentuk do not equal to. Okey, yang ini maksudnya adalah kalau kita buat timeline, ini 0, ini 1. Maksudnya kita punya ni adalah macam ni. Dia open circle dekat 1 dengan 0 sahaja. Maksudnya sebelah kiri 0 function yang sama, sebelah kanan 0 pun function yang sama. Okey, untuk soalan nombor 3A ini kita nak cari limit x approaching 1 of fx. Okey, berdasarkan timeline kita, sebelah kiri dengan sebelah kanan satu function yang sama. Maksudnya kita tak perlu cari from left dengan from right. Okey, sebab dia punya function sama. So kita perlu choose the function first. Kita write down the function modulus x square plus 3x minus 4 over x square minus x. Okay, and then substitute, kita akan dapat 0 over 0. Okay, so we need to factorize. Limit x approaching 1. X minus 1, x plus 4, modulus. And then yang ini adalah x minus 1. Okay, so kat sini kita akan cancel out x minus 1 tau. Okay, tapi disebabkan dia ada modulus ini, kita punya function ini akan jadi modulus 0. Sebab tu kita kena define function modulus. Okay, kita define function modulus ini. So, kalau cikgu ambil sebelah kiri, yang modulus tu akan dapat negatif. Kalau cikgu ambil sebelah kanan, modulus itu cikgu akan ambil yang sebelah positif. Cikgu ada limit x approaching 1 from left. Okay. So, cikgu ambil negatif sebelah kiri. So, modulus cikgu ni, cikgu akan buka lah modulus. So, cikgu akan ada negatif x minus 1. X plus 4 over x minus 1. Cancel out, simplify, x approaching 1 from left, potong-potong. Cikgu ada negatif x plus 4 over x. So, substitute, kita akan dapat negatif 5. And then, kita cari limit x approaching 1 from right pula. So, untuk modulus, cikgu akan ambil yang positif sebab x minus 1 define sebelah kanan. Kita akan dapat positive function. Modulus tak perlu tulis. X plus 4 over x minus 1. Sama juga yang ni, kita akan cancel out faktor x minus 1. Limit x approaching 1 from right. So, kita ada x plus 4 over x. And then, substitute, kita akan dapat 5. So, soalan tanya limit x approaching 1. So, kita akan jawab macam ni. Limit x approaching 1 of fx does not exist. Because limit x approaching 1 from left of fx do not equals to limit x approaching 1 from right of fx. Okay, selesai. Kita akan tengok soalan nombor 2. If f is continuous at x equals to 1. Dia tanya. Continuous ke tak? Okay, soalan B.
Untuk continuous, kita ada 3 condition. Condition yang pertama adalah F1. Tengok F1 macam mana nak baca. F1. Okay. F1 tengok kat sini. X equals to 1. Your Y equals to 3. So, kita ada F1 equals to 3. Maksudnya, condition number 1 satisfy. Condition number 2, kita akan tengok limit X approaching 1 of Fx. Since yang ini does not exist, okay, kita akan buat conclusion F is not continuous at X equals to 1 because limit X approaching 1 of Fx does not exist. Okay lah, selesai untuk question number 3. Okay, thank you. Bye-bye.